Remsak sorpena sakan yoni agta pa video na dimna dalya ya video mungsa ko singata ni man epic mungsa ko singata ni man ya video ko rabanyan dimna jian singatian semua orang ni man sanga ya video ko tharatian dimna jerangan changjayan semua orang de nirikpo na sungban dimna haide bia successan jana betunga soba ba changku gijak perang dongna betunga mon dimna gemukan de changga parada jana betunga dimna jerangan foto rangko etka na changjasem dimna video gacham rangko nibo mon dimna aro photo add kana ramai ke changjau ya plus ko click haboi ni jamani ya media na khatian dimni ya ko click hatpo nodi ya na sungi photo nakapa gamakon na sung add khaba na taman genok mo perang dimna daudi anga yanu photo rangko add kharan so han dimna daudi anga na sungna miji ko play kha chingna mor perang daudi na sung miji kon deki khana na taman yan dimni ya ko mediki sege pe ko na tanan gen dimna wa biang na video wata tamon dia ki seke unagta changjeo nigaman nangchi video tharikana agana tianchim ni agani amo dimna nigaman sa anga ye video khara ban dimna tawde anga photo ko click khatnya yanu effect unagta dimna effect unagta tawde photo ko click khating jok ya effect chiri ang bojok et effect dimna tawde na sung khosa ko search khakbo yanu sorry tiles ko abo boner perang gemuk nas khang na sung tiles ko abo tiles ko et kai ra chingbo mon dimna tiles ko et kai imna standard setting ra baimnai ni jamanu ya mirror ko on kha chingbo mirror on kha ni jamanu background ai jok background ni jamanu de tawde na sung manggaban ko ra banak tanang gen dimna manggaban de na sung one swing aro select ko ra banak tanang gen dimna nga swing ko search kat na mor rang dimna nga tawde ya swing ko standard setting ra bayan dimna ni jamanu tawde ya frequency ko nga 1.50 don gen mon dimna 1.50 don atian ini jamanu tawde angle 1 ko nga tawde ya ko 4.0 don at kener perang dimna 4 kema ka bo batang ha minus 4.0 dun gen dimna khamani ko 1 na sung angle 2 ko nakna tamanian dimni ya ko anga 4.0 shrang dun gen mo ya ko papsan daki khosakchi baita dunan deki na sung khamo ba phangna napsan dun nakta gen dimna khosakchi batta khamo khomia daki dun nakta nang jamon dimna daude ya et effect ko click apli daw changsa gapan effect ko ra bathaina dimna daude anga oscillate ko ra bagen dimna oscillate ko bana sung daisyo mediki string rang ko search ka acham tiles rang ko gata ki same search ka bo mor rang dimna daude anga yano ya ko nga 90 degree donat ken angle ko 90 degree don drengan chungmo dimna 90 degree don bon sungban ini jamanu tawdi yanu frequency ko ansang apsan dakimna yanu 1.70 rang donat rang namo 1.70 donat nai ini jamanu magnitude nikna tamani magnitude kan chung farsu plus aro lasu plus dimna lasu 00 dimna farsu de tawde ansing yako 185 rang nikta donat ken mo dimna 185 by 18 dia ki don bona sung dimna na sungni namna kaltai ni jamnu tawde ansing yana graph chakhal na tanangen graph ko click abo ya graph nak taman ya ni jamnu tawdi ya ko second pa ko click abne perang dimna left side ni ko last pa ko ni bon dimna a boldak bachi mi choknya ya ko click abo ni jamnu tawdi ya second ko click abo ni ya second ko a boldak bachi sali mi sokatnya ya ko click abo jokne i ko tawde na sung graph kon deki donat pomo graph ko anga singbener perang dimna tiktak thari nagta ninga dimna anga yako diki tungen mon di tungen dimna di tunani jamanu de tawde bakery bani jamanu de tawde anchung manggaban ko et kha baskana mon dimna manggaban ko raba nagta anchung ya et effect kon click ang thaibo yanu de tawde anchung pins effect ko raba gen dimna pins ko ba yanu search ka bo jokna sung dimna pins mo ya skang pa nakhatnya ini jamanu tawde ya ko standard setting raba bo ya ko tawde open ka bojok open ka ni jamanu strength chiri ang bojok mo strength chiri ani jamanu tawde last chibak ne riang jok dimna last rang ong nas khang plus ke son bo dimna last rang nas khang ne perang dimna khema ka bojak on thisa phone sthapak tarak ne dimna hayaw man nang janer perang khema ka bon dimna anga finger slip kan nagwala dimna tawde ya ko anching 00 dun gen dimna 00 ne perang dimna minus suba dunabi plus suba dunabi ya ko anching 00 dun gen dimna ini jamanu tawde last rang plus on bojok dimna ya ko anching pulong jawa ichi mai barang donat ken mo dimne 85 rang donat ken dimne ini jamanu de tawde anching graph chakhal gen graph ko anching yanun de ki chakhalat ken mo yanu graph ko anching de chakhalat ken di chakhalan jamanu de tawde bakery babjok bakery bani jamanu de tawde radius ko na sung full donuts ka bojok ne radius ko full donut po ya ko full donut ani jamanu bakery babjok bakery bani jamanu de tawde anching yanu changsathai squeeze ko raba nak tanangen dimna squeeze ko raba yang ya na sung lasu effect nak tamania ya ko na sung tawde first aro last plus on nak tanangen dimna lasu 00 dimna first de tawde anching yanu plus 35 rang nikta donat ken dimna ini jamanu de tawde anching apsan dakimna dai sigota ki oscillate na mai ki graph ona che mugata kimne ya graph ko jakhal gener perang dimni ya graph ko anga jakhalat yen dimne di jakhalani jamanu de tawde bakery babjok bakery bani jamanu de tawde anching manggaban ko raba nak tanangen dimna motion blur ko raba babjok tawde search ka imna motion blur ko
add kababo standard setting on dimne ya ko open kana ta nang jawana sung mang badak nabi ya ko bye bye donai bijok en dimne ni jamanu de daude ansung exposure gamma ko rabagen mo exposure gamma ko anga rabajok dimne ni jamanu daude ya ko ansung parse aro last plus chakhalgen dimna last 00 dimna parse ansung daude ya ko adita donat ken mo adita donat ken dimne ya ko anga 60 mo 70 rang ni under dongen 70 ni under dongen na sung ba ya ko de exist kana ta man gen dimne yana ansung graph chakhalgen graph kon deki jakhalat ken mo graph kon di jakhalat tan ni jamanu daude bekre bagi nok bekre bani jamanu daude mani kin ken ana sung ya ko play kat na mo daude na sung yanu di nak teman yan dimne ni jamanu de daude ansung ya ko wa effect ong gijak barang na face kana tan gen ye effect ko mo dimne ye effect ko wa effect ong gijak barang na face kana tan gen dimne ya ko copy kang imung ne ya ko paste kana tan gen aga nagta jajanya ner perang kema kabon dimne copy kana ta ya 3 dot ko click abo 3 dot ko click ani jamni ya copy effect na khatian dimne ni jamanu de daude ansung yanu rebaim ne yanu paste ka genok dimne ya photo de effect ong ko jabamo dimne ya na paste kana tan gen dimna paste kana ta photo ko click abo effect chi re angboy ni jamanu daude ya 3 dot kon click abo ni jamanu ya paste effect na khatken mo dia ki jerangan photo dong achum wa gamak na asung paste ka abo dimne ni jamanu daude mani kin ken ana asung ya ko play ka trang na mo daude na sung yanon digin nak teman yan dimna haida angni oscillator narang batanga kon dimna kema ka boy na sung ya ko exist kan ak teman gen dimna biaba yamang san changjay na mo dimna haida oscillator ko de changgen mo dimna changthel gen oscillate taka barang ko den dimna ni jamanu daude anga ya mai bani oscillate ko khomia trang na mo dimna oscillate ni frequency ko khomia trang na mo dimna teman-teman bomor perang dimna daude yano oncha de tengthang hamon dimna oscillate ta siwanga frequency agron manan dimna na song yan dia ki thari jakhal nang taman gen jerangan changkho jacham jean singate yan sem warang nasa thariatan dimna video ko namne ko de video ko like kaina aru getal paman de ode channel ko subscribe kai do nang na kwalna ber perang dalin video dia sanawai gen per sakan thikon chakchikin yani na mathel bea